नेम इज़ हसन एंड दिस इज़ इलेक्ट्रिकल हिस्ट्री। तो गाइस कैसे हैं आप लोग? उम्मीद करता हूँ ठीक होंगे। तो आज की वीडियो हम इंटरेस्टिंग होने वाली है। तो आज की वीडियो में हम अनबॉक्सिंग करेंगे एक पावर बैंक मॉड्यूल की, बहुत ही जो कि जिसके बहुत ज़्यादा एडवांटेजेस हैं। आप घर में खुद पावर Swear I won't forget this, why do I regret this? In my mind reckless, thoughts are feeling endless. Sitting up I'm breathless, anxiety's infectious. I feel so defenseless, betrayed and embarrassed. I hate being open, I hate being broken. I feel like an ocean filled up with emotion. Anger ain't a potion, rub it on like lotion. I can feel it soaking, reopen, the scars have awoken. I can't move on till I let go. I feel so lost, never at home. Need to be strong, every breath hope. Cause I can't move on till I let go. I can't move on till I let go. I feel so lost, never at home. Need to be strong, every breath hope. Cause I can't move on till I let go. I'm just lost to feel, I need time to heal. I can't steer the wheel, cause this driving kills. And it gives me chills, a nice road to feel. I slip off the peel and crash all the steel. Will I ever heal? I can't move on till I let go. I feel so lost, never at home. Need to be strong, every breath hope. Cause I can't move on till I let go. I can't move on till I let go. I feel so lost, never at home. Need to be strong, every breath hope. Cause I can't move on till I let go. देखिए 5 वोल्ट ही देगा, चाहे बैटरी आपकी 3.7 की है चाहे 4 की, तो ये आपको बढ़ाकर 5 ही देगा। ये तो एक था। अब दूसरे पोर्ट में चेक कर देखिए, उसमें भी 5 वोल्ट ही है। तो गाइस इसमें से एक आपको 2 एम्पेयर का होगा और एक आउटपुट 1 एम्पेयर होगी। उसके ऊपर डिस्प्ले आप पर शो हो जाएगा आप इस वक्त कौन सा यूज़ कर रहे हैं, ठीक है। तो चले अब हम एक मोबाइल को टेस्ट करते हैं। तो मोबाइल मैंने लिया, अब इसको हम आउटपुट में लगाते हैं और देखते हैं क्या है। ये वोल्ट चार्ज करता है तो जैसा कि देख रहे हैं बिल्कुल गाइस, ये बिल्कुल राइट काम कर रहा है। तो ये देखिए चार्जिंग भी स्टार्ट हो गया। आपको मैं बताता हूँ, ये देखिए 89% इस वक्त आप यूज़ कर रहे हैं 1 एम्पेयर। जैसे उसने मेरे डिस्प्ले में शो करवा दिया कि आप 1 एम्पेयर यूज़ कर रहे हैं। अब ये 2 एम्पेयर में अभी नेक्स्ट है, तो बिल्कुल 2 एम्पेयर ही होगा, कंफर्म है ना। तो जैसा कि वो देखे 2 एम्पेयर, इसमें ये अब पेयर्स का ये फ़र्क होता है कि आपकी मोबाइल फास्ट चार्ज होगा। जिसमें कि इस वक्त लेटेस्ट चल रहा है 4 एम्पेयर, ठीक है। तो अगर गाइस आपको वीडियो अच्छी लगी हो तो प्लीज़ सब्सक्राइब करना मत भूलेगा। तो चैनल को प्लीज़ सब्सक्राइब कर दिए, अगर न्यू हो तो बेल आइकन भी प्रेस कर दिए, लाइक और शेयर भी कीजिए। तो चलिए अब नेक्स्ट वीडियो में मिलते हैं। खुदा हाफिज़।